हमारे लोकल विलेज के एजुकेशन का मार्केटिंग में उसको फिर आप रीड करिए, आप उसको जो करिए, हमारा आप ऑफिशियल हैंडल लीजिए, तो कौन मोटिव और कैसे करो जितना कर सकते हैं। देखिए ये कोई तो नहीं है, ये सब मेरा no, don't buy this. Okay. Nah, for up. Please. Langsung ke rumah. Bisa? bisa. No. Basta, diga. Bueno. Madam, Gracias.
Alam po. ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না।